Ito yung tutorial guys. So ganito lang gawin nyo paano mag-patch ng mod. So ito, sisend ko to sa inyo. Nasa inyo to, galing sa akin sisend ko. Tapos meron na din kayo nito sigurado. Tapos pag nandyan na kayo, yan, pag ano nyo lang, pag parehas nyo lang yung NT manager nyo, ganito lang gawin nyo guys. Tap nyo to, tapos view, tapos ito delete nyo to guys. Yan, hold nyo lang to, tapos delete. Tapos yan, wala na siya. Add nyo to, hold, then add. Okay. Pagtapos nun, pagtapos nun wala na, back nyo lang, then install nyo na to. Ganun lang. Bye bye.